नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत कर मोर गोटे ब्लॉग को आज आम गाँ पाखे हूँ अलेख आश्रम द्वादशतम वार्षिक उत्सव चलतु सेठा जावा आपण मानक देखी चलतु। বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু ধ্যাই অরূপানন্দଙ୍କୁ ধ্যাই স্বামী পয়রকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু। नख कोणे सुरासुरी माळ माळ छंती पुरी नख कोणे सुरासुरी माळ माळ छंती पुरी अनंत बासुकी सिरे बहिछि मकरंदकु वंदना वंदना पाद पद्मकु वंदना वंदना पाद पद्मकु। श्रीपयर दीर्घ प्रति कोटिए मोर विनती श्रीपयर दीर्घ प्रति कोटिए मोर विनती शरण सदर पाद निर्भय भल मंदकु वंदना वंदना पाद पद्मकु वंदना वंदना पाद पद्मकु। गृह कर्मते जी भक्ते प्रचारुछन्ति जगते गृह कर्मते जी भक्ते प्रचारुछन्ति जगते जीव उद्धार निमन्ते भरोसा करी नामकु वंदना वंदना पाद पद्मकु वंदना वंदना पाद पद्मकु। महिमाले खसरण बर्तमान आज आम आसीचे केन्दुपल्ली आश्रम को आम ए आश्रमर महंत साधु संतोष दास आम कि बर्तमान यही मठ केमी केबे सृष्टि है अलेख महिमा धर्म उपर कि कहतु आपण मुहर कि शुणापी चाहूँ आम महिमा आलेख तो आम ये पुणा कन्फर्म आश्रम था आमर आज्ञा तो किसी भक्त बाबा अवस्था भल न किसी भक्त आमर कहले जे बाबा को ये आम रखा तो बाबा आज्ञा कले हाँ बाबा रही भी भल हम तेणुक धीरे धीरे ये अंचल भक्त सब एकत्रित होगी काठी एम होगी भक्त मैंने जगह सिलेक्ट कले ये जगह बाछला बाबा महोदय भी आसते बाबा ये विश्वनाथ बाबा प्रथम देखते जगहटा कर बाबा आज्ञा अनुसार मोहन बाबा भी सब होते वंशिधर बाबा महोदय भी कले तारे अर्पसन सुखान सहयोग सहानुभूति भी टिके भी साहय करी तापर कमरा धीरे धीरे कम आसी कंधरी और केन्दुपल्ली यही मानक नहीं आम चलुँ ये सहयोग और सहानुभूति आम बहुत साहय कर सदा सर्वदा प्रत्येक बापा माँ पिला साहय करती साहय कर तो ये 13 मसीह आरंभ करूँ आज की 26 मसीहा होगा 10-12 वर्ष 15 वर्षर ये आश्रम कहीं बहुत जगह डेभलप हबार लगी लगे महिमा धर्मर जो कथा बाबू पचारे महिमा गोसाई खेलना जगह नुहे बाबा खेलना जगह आ विश्वनाथ बाबा प्रथम खेलना जगह कह गले ये अंचल बाबा निजे निजे परिश्रम करके अंचल सृष्टि करते आज्ञा दे तुम अंचल बुल भ्रमण कर आश्रम कर बोली चलीछु आज की आश्रमर सब वार्षिक महोत्सव होची
এটা କେତେ ତମ ଆଜ୍ଞା? এটা হচ্ছে বার্ষিক দ্বাদশ বার্ষিকতম। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଓ କନ୍ଧମାରୀ ଦୁଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛି ଆଶ୍ରମଟି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅଛି ନାମହରଣ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଧୂନି ବି ଜଳିବ, ଜଗତ ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଆଳତୀ ବି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ହେବ, ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ଏସବୁ ଅଛି କାମ ଲାଗିଛି, ଜାଗା ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର ଲୋକ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କି, କଟକ ଏସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଆଉ ଆସିକି କେତେ ଗଲେଣି, କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରାଗଲେ ଏ ଆଶ୍ରମଟି ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଓ କନ୍ଧମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଶ୍ରମ। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟି ଉପକୃତ ହେବ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ କେବେ କହିନୁ ବା ଜଣାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଖୁସି, ଦେଲେ ବି ଖୁସି, ନଦେଲେ ବି ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ, ଯଦି ସେ ଦେଲେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ମନା କରିହେବନି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବାଡ଼ି ଆଣିକି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଗିକି ଏସବୁ କାମ ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ମାଗିକି ମୁଁ କାଠୁ ଯେତିକି ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଥିବ ସେସବୁ ମାଗି ଆଣି ମୁଁ ହିଁ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଲା ପରେ କାମ କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସି ବସୁ ସେମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ବି ବାହାର ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏଥିରୁ ଆମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପବନୀ ରାଉତ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ, ଏମାନେ ଲାଗିକି ବାଳଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେଣି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ପବନୀ ରାଉତ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଦୁଇ ଗାଁଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିକି ପିଲାମାନେ ଡାକି ଆଣିକି ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ବାବା ଏଇ ଗାଁ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଆଶ୍ରମର ମହନ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? ମାନେ ଆଶ୍ରମର ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ? ପ୍ରଥମେ ମହନ୍ତ ସେମିତି କେହି ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତା ପ୍ରଥମେ ବାବା ବୁଝୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାବା ସୁକାନ୍ତ ପସନା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ତ ବାବା ସୁକାନ୍ତ ପସନା ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ବାବା ଘରେ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସେ କିଛି ବୁଝୁଛି ବାବାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ବୁଝୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମହିମା ହେଲେ ମହାମହିମା ହେଇ ଧର୍ମ ଧାରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ। ଧର୍ମ ଧାରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ। ଧର୍ମ ଧାରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ। ଧର୍ମ ଧାରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତଶୀଳ ଦୟାକ୍ଷମ ଏହା ପାଳିବ ଯେ ଜନ। ଶାନ୍ତଶୀଳ ଦୟାକ୍ଷମ କାଳି ନଦୀବା ଶରୀରା ସମାନରେ। କାଳି ନଦୀବା ଶରୀରା ସମାନରେ। ପାପ କରି ସୁଧାର ସର ଟିକେ ଭୀମ ଭୋଇ କରୁଛି ଗ୍ରାସ ସୁମନରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କରି ଆସ ସୁମନରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କରି ଆସ ସୁମନରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କରି ଆସ ସୁମନରେ। ତୋଳାର ଗୋଚରେ ଦେଖ ଡେଉଁ ଅଛି ହଂସ ମନ ଶିଖ ସୁମନରେ। ଡରି ନୁହ ଦକ ଦକ ସୁମନରେ। ଡରି ନୁହ ଦକ ଦକ ସୁମନରେ। ଡରି ନୁହ ଦକ ଦକ ସୁମନରେ। ଢାଙ୍କି ମାୟା ଜାଲ ଫାଣ୍ଡ ଢାଙ୍କୁଣି ଭିତରେ ଅରୁପାନନ୍ଦ ସୁମନରେ। ଢାଳି ଭକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ସୁମନରେ। ଢାଳି ଭକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ସୁମନରେ। ଢାଳି ଭକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ସୁମନରେ। ଅନୁଭବ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ବନା ମଣ୍ଡଳେ ଅଜପା ଜପ
କମଳ ଦିଶୁଛି ମୁଖ ସୁମନରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି ମୁଖ ସୁମନରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି ମୁଖ ସୁମନରେ କରିବାକୁ କର ବୁଦ୍ଧି ତାଳୁକା ଦୁଆରେ ମନ ସମାଧି ସୁମନରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧି ସୁମନରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧି ସୁମନରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧି ସୁମନରେ ହରି ଫଳରେ ମରୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଥାଉ ନାଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଉବାଡ଼ି ସୁମନରେ ସ୍ଥିତି ବସି ଖନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ସୁମନରେ ବନ୍ଧା ଛାଡ଼ି ସୁମନରେ ବନ୍ଧା ଛାଡ଼ି ସୁମନରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ହଁ ମହିମାଲେ বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু ধ্যাই অরূপানন্দଙ୍କୁ ধ্যাଇ স্বামী পয়রকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଜଗତ ଭଗତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଧର୍ମଧାମ ରକ୍ଷା ହଉ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ମହିମା ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ହଲେ 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 বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু ধ্যাই অরূপানন্দଙ୍କୁ ধ্যাଇ স্বামী পয়রকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু নখ কোণে সুরাসুরি মাଳ মাଳ ছন্তি পুরী নখ কোণে সুরাসুরি মাଳ মাଳ ছন্তি পুরী ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶିରେ ବହିଛି ମକରନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ শ্রীপয়র দীর্ঘ প্রতি কোটিয়ে মোর বিনতি শ্রীপয়র দীর্ঘ প্রতি কোটিয়ে মোর বিনতি শরণ সদর পাদ নির্ভয় ভল মন্দকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু গৃহ কর্ম তেজি ভক্তে প্রচারুছন্তি জগতে গৃহ কর্ম তেজি ভক্তে প্রচারুছন্তি জগতে জীব উদ্ধার নিমন্তে ভরসা করি নামকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু
বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু ধ্যাই রূপানন্দଙ୍କୁ ধ্যাଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ নখ কোণে সুরাসুরি মাଳ মাଳ ছন্তি পুরী নখ কোণে সুরাসুরি মাଳ মাଳ ছন্তি পুরী ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶିରେ ବହିଛି ମକରନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ শ্রীপয়র দীর্ঘ প্রতি কোটিয়ে মোর বিনতি শ্রীপয়র দীর্ঘ প্রতি কোটিয়ে মোর বিনতি শরণ সদর পাদ নির্ভয় ভল মন্দকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু কর্ম তেজি ভক্তে প্রচারুছন্তি জগতে গৃহ কর্ম তেজি ভক্তে প্রচারুছন্তি জগতে জীব উদ্ধার নিমন্তে ভরসা করি নামকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ପ୍ରାତ ସାୟନ ଦର୍ଶନ ଘେନି 64 ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ শ্রীগুরুঙ্ক পাদ তল ফুটিছে পদ্ম কমল শ্রীগুরুঙ্ক পাদ তল ফুটিছে পদ্ম কমল বাসরে ওমাপ মূল ঘেন নাসিকারন্ধ্রকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু একাক্ষর পাদ চিহ্নি ভজুছন্তি ব্রহ্মজ্ঞানী একাক্ষর পাদ চিহ্নি ভজুছন্তি ব্রহ্মজ্ঞানী ভীম আরক্ষিত ভণি ধ্যাই অনাদি সিদ্ধঙ্কু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা বন্দনা পাদ পদ্মকু केते दिन जाए प्रभु ए दिन न देव देखा केते दिन जाए प्रभु ए दिन न देव देखा केते दिन जाए प्रभु मोर जीवन मरणे तुम्हें को मात्र सखा केते
दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तुम्हे विपद भंजन नित्य सत्य सनातन तुम्हे विपद भंजन नित्य सत्य सनातन तुम्हे विपद भंजन मुझे त्रिगुणे बंधन ए अधमे कर रक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु चिर सुंदर मूर्ति सचितानंद ज्योति चिर सुंदर मूर्ति सच्चिदानंद ज्योति चिर सुंदर मूर्ति मुलाभ करिबी बोली मागुअछि एहि दीक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तुम्हे प्रभु शुद्ध बुद्ध मोदिन संसार बध तुम्हे प्रभु शुद्ध बुद्ध दिन संसारे बध तुम्हे प्रभु शुद्ध बोध जनाउछि तब पादे जिय तब सत्य दीक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तब करुणा बिहुने उपाय नदी से आने तब करुणा बिहुने उपाय न देशे आने तब
केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु मोर जीवन मरणे तुम्हे को मात्र सखा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तुम्हे विपद भंजन नित्य सत्य सनातन तुम्हे विपद भंजन नित्य सत्य सनातन तुम्हे विपद भंजन मुझे त्रिगुणे बंधन ए अधमे कर रक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु चिर सुंदर मूर्ति सचितानंद ज्योति चिर सुंदर मूर्ति सच्चिदानंद ज्योति चिर सुंदर मूर्ति मुलाभ करिबी बोली मागुअछि एहि दीक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तुम्हे प्रभु शुद्ध बुद्ध मोदिन संसारे बध तुम्हे प्रभु शुद्ध बुद्ध दिन संसारे बध तुम्हे प्रभु शुद्ध बोध जनाउछि तव पादे दिय तव सत्य दीक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु तव करुणा बिहुने उपाय न दिसे आमे तव करुणा बिहुने उपाय न देशे आने तब करुणा विहुने तुम्हे सर्वेश्वर प्रभु मो आपत्ति कर रक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु ए पाप नयन जेबे देखि न पारिबि तेबे पाप नयन जेबे देखि न पारि बितेबे पाप नयन देबे दिया मोते ज्ञान चक्षु हे प्रभु भक्त सखा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु जेबे होइछि भार्जन सेविबाकु श्री चरण जेबे होइछि भार्जन सेविबाकु श्री चरण जेबे होइछे भाजन मोते न कर वर्जन महेन्द्र एहि दीक्षा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु ए दिने न देव देखा केते दिन जाए प्रभु धर्म धारणे धरित्री रहिछि चारि जुगरे धर्म धारणे धरित्री रहेछे चारि जुगरे धर्म धारणे धरित्री रहेछे चारि जुगरे धर्म धारणे धरित्री शान्तशील दयाक्षम ଏହା ପାଳିବ ଯେ ଜନ ଶାନ୍ତଶୀଳ ଦୟାକ୍ଷମ ଏହା ପାଳିବ ଯେ ଜନ ଶାନ୍ତଶୀଳ ଦୟାକ୍ଷମ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ଅନ୍ନଦାନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନି ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲେ
বস হন্তি তারে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রয়েছে চারি যুগরে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী নামরে শরণ যাও জীব পরে দয়াব নামরে শরণ যাও জীব পরে দয়াব নামরে শরণ যাও এ ধর্মরু সার আউ এ ধর্মরু সার আউ নাহি না এ সংসার রে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রয়েছে চারি যুগরে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী শরীরার্থে জ্ঞান কর তেবে পাইব গোচর শরীরার্থে জ্ঞান কর তেবে পাইব গোচর শরীরার্থে জ্ঞান কর সে অলেখণাকার সে অলেখণাকার অଛନ୍ତି সর্বঘটরে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী রয়েছে চারি যুগরে ধর্ম ধারণে ধরিত্রী অন্তর্যামী সে পুরুষ তাঙ্ক মহিমা অশেষ অন্তর্যামী সে পুরুষ তাঙ্ক মহিমা অশেষ অন্তর্যামী ସେ ପୁରୁଷ ସେବା ଭକତି କି ଜାଣି ସେବା ଭକତି କି ଜାଣି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ମନ ମଧ୍ୟେ କଲେ ତତ୍ଵ ତେବେ ଅଛି ସତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟେ କଲେ ତତ୍ଵ ତେବେ ଅଛି ସତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟେ କଲେ ତତ୍ଵ ବିଚାରିଲେ ପାଶେ ଛନ୍ତି ବିଚାରିଲେ ପାଶେ ଛନ୍ତି ଉଦିତ ଭକ୍ତ ହିତରେ ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଧାରଣେ ଧରିତ୍ରୀ ବେନି ନେତୃଲୁହ ବହେ ହୃଦରେ ସନ୍ତାପି ହୁଏ ବେନି ନେତୃଲୁହ ବହେ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତାପି ହୁଏ ବେନି ନେତୃଲୋହ ବହେ ଭଣେ ଭୀମ କନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଣେ ଭୀମ କନ୍ଧ ଭକ୍ତ ଲୋଡୁଅଛି ନିରନ୍ତରେ